Mama nyina akwa bio ya senhia and then another simple recipe so me do be nemo no answer metwa so mama contribute to your GoFundMe no me damu nyina ase nti ji akonya ne na we ya send me fiti me maize meal e de dokono e na me ba betcho simple kura ji akonya ne fetch so nti de mo wa say me maize meal na me de kire mo no to maize meal bi a wo pe so na maize meal de me ho ni say e bi wo ho no mo a wo de dokono mu ya rere a tip a metimi ama ne say send ya me ba fiti no ye no sa kwan so nti me hwie na afa ye di nko enti baby amedri dia metimi aka ne say fa container bi a wo pe plastic bekoye glass a ni nyina bekoye so enti we no etuchi mori a ye di egu nsuom aye bro no waka akwanyam so enti fa container bi na mo container be yi so ne self say etu dudu a no wache na ekoye na we wo tire enti na me yi so no enti wo fa nsuo na wo di egu so enti wan say nsuo a me di gu ho na no no enti bo modern ase obema nsuo akọ nti wa hu se ne aye no ne metimi aka cho ne se mem fiti ni se ya mfensi ho ne mehu ni se ne medical aka no wo ye ni se no a wo be ya odoku ni be wie no na esi ho a ne mu aye ten ifise we ye mfengu nsuo nti ma menchiro de obebo modia na nsuo no emro so si ma nsuo no emro so sei so ebe enonom no kra so nti se nonom ne kra no wasan de bi aka ho enonom ne so nsuo na bebe ani no amane ha sa na wo pe no so se ne nsuo na broso ye ni sei ya amane nti na afa wafa tissue wa ho na de apepa anu ni nyina container bi a wo use no ye ni sei ya so nti nsuo no wa ho se ne abroso sei ya na pe na afa wafa cling film na cling film no de enti a wo be use cling film and salad ni se won person from e bia be ko na ma wayi nani nyina ye moldy nti fa cling film no etare so say tight say ya and for glass no na what's so ye ni say and to am say ya no the cling film ni nyina be chichire mo tight won pese e bia be ko na afi the lid no ato so say ya so come and to say rubber na wo na rubber bowl bia so what the claim film ne fa ho nyina menko ho nyina no asan chichiri bio se be ya inframa bia nko eno ne ma mold ni ade e ba so na ni na ye basabasa ena nsuo no so hu sare wo ho a na ade bia ka nti we no obetum dey si wo for 3 to 4 days and now say do akwa 5 days say we ma ye hye kakra nti no wo ba bia e ho onwunu a mesra bomodia nema ferment ansana udi ayedokono so ebetumi edi up to 5 6 7 or 8 days so enti no bia eho enkontini meme de kosi baby a eho hye kakra se be ya agure be content se o de maye we a kire we die na che se dokono edi so enti no we sanya me ya ne dokono different from sanya me ya mo already enti nyame ya adoma hwenim enche kura dokono ni so di so na me de twa dokono na enti aha ena mdu be se I hope se okọ shop na we enya more a we try maize meal so and no so enya bad kra me ye a bon senya continue na afo ni wobusuafo tifie me pa chaw bu di nkomo o chirechire nkola nneoma mo ye wu clean fie ni ade nneoma anka wontumi nye no opportunity ni kikani nyina si na afa reflected ye o pese wo ye so no na sire nyame ho adom ani nyansa na nim so busana o de be ma na so dia ye de betun dia nyame adoma e be inshallah God bless.